Wala kaming OT nun eh. Oh, may ka lang. Pili ka na lang dyan sa combination sa tatlo, tanda. FPS drop ako eh. Tanginang RP Andre. Ito, putang mga One amig ko, yan. pindot ko, scout ko. Gago talaga kayo. Tingga Wala po na kayong na gagawin no? boy, sisipa na lang kayo, puking ina nyo. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo sa mga sakripisyo mo ah. Salamat po. Bruce Gip, tambok daw kahanasin ko, Bird. Yung mga ganyan, nililista ni San Pedro yan. Ito, gamer to, malupit. Ayan. Solid. Inuuna na ito yung ano, yung masa bago Yun siya, lang. ano. Dapat sinabi nyo agad, di ko sana sama si Badit. Ay, Solid yan. oh, Nagpapalang tao. Yung tatay. Yun Kaya lang. hanga ako sa taong yan eh. Taka na, hatred EV na to bay. Oh, yan na. Let's go. Kaga sasama lang sa hatred. Kupal. Walang UG, boss. Alang UG unahin guys. Good luck mga tol, good luck. Ge. Mic na ako. Bye-bye. Sino yun ka boses ni El yun ah? Sino yun ka boss ni Grind? Pero yata. Si Per ba yun? Hindi ako yun. Kasi, Alam ko diba? boses ni Per eh. Kasi pag merong nagbebentang ano, plus 8 LSS. Ge. Kagi sa marketplace ka maganap boy, wag sa Discord nang nag-war. Nice. So, sorry na. Good luck sa war. Ge, dito lang boy, hindi wala pa yun, nasa labas eh. PT to si Bray. Ah, Dito na. si RP doon pa dong. Doon pa dong. Gago. RP Gago Turtle. yung ano, yung referral ni Buboy, napakahaba. Tangin mo, Say. RP mundong ibabaw sa ilalim ng dilim, nagra-rugby. Okay na? Atra kang press boy. Kapress lang ha. Wait lang muna tayo sa MH Gar. Wait lang boy. Wait lang tayo sa MH ha. Tingin namang maglure. Tapa hindi pa Ganyan papasok naman. es. May Yeah. party na lahat na. Ampas na ako. Bag. Okay Ida? na. Wala. Huwag niyo akitin yan. Pitik MH boy. Bait lang yan ha. Pitik MH Gar. Compress muna. Harap L boy. Wait lang ha. Harap L boy. Harap L. Macro ha. Wala mo na. Wait lang ha. O tara ka tayo 3. To nakatel. Lumugin nyo agad bilag boy. Lumag yan na. Ready. 1. Pita mo lang beses. Ita mo lang. Angatin nyo agad. Angat agad. Lumag agad bilog. Pasok L agad naman tayo. Dali. Pasok L. Pasok L agad. Pasok L boy. L pa 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, tirahan nyo, gang. Pwede nyo babayin, boy. Uy, naglalag, boy. Tirahan nyo pa. Lawaran lang, wala magbimid, ha. Linis pa, boy. O, angat tayo, lahat, 3. Tuwa, nangatel na. Boy, nakarating na yung laser. Pasok yung mga namatay. Saan? O, tara, pitik nga, MH, boy. Pitik. Baba tayo, 3. Tuwa, baba. Angatin nyo, mid, boy. Angat agad, boy, para tingin maliguran. Dali, ready. Wala, baba na, boy. Baba na, yan nyo na yan. Baba na, macro. Palawarar, boy. Walaan dito. Ready, boy. Atras nga, laser. 3. Tara, atras. Ready. Laser lang bilog muna. Bilog lang, tigay ligod. Patay. Isa. Bilog lang. Tara, pitik tayo sa NMH, boy. Pitik tayo. Papitik nga, boy. Papitik nga. Tala, balik R1, boy. 3 to, tara, balik R1, bes. Balik. Balik, angat R2. Angatin nyo R2, boy. Angat R2. Ina mo, R2 muna, hinga lang. Tapal lang. Balik R1, boy. HR, ha. Light speed nga, 3. To, balik na. Gina, dyan na kayo, balik na R1. R1, boy. R1. Gaya, linisin nyo muna, ha. Gago, may mga nadali pa, boy. Resin nyo pa tayo, dali. Papayamay siya rito. Reso pa. Tara, pitik MH, boy. Pitik.
Pitik boy. Sila Burdek oh. Patayin nyo nga muna to. Pag umangat, huwag nyo na pulin ha. And now, ready? 1. Up. E po si 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Ready? 1. Up. Osi boy. Osi. Osi pa bes. Osi pa. Osi pa. Palinis nga. Gere sa pa tayo dito nakagalaw ha. Ready? Ready. Ano pagdan nga? Makro ko. Dito ka kayo sa makro boy. Baka nasa arto ha. Harap lang. Gaya compress. O tara pitik image gar. Pitik boy. O tara baba 3. Tara baba mid boy. Pile. Palawaral boy. Palawaral. Wala mo nasisilip dyan laser boy. Palawaral. Palawaral boy. Palawaral. Lawaral lang ha. Lawaral lang boy. Lawaral lang. Ready. Lawaral lang. Dito muli umangat. Putang. Nandun yung Phoenix sa taas nila eh. Gaya lawaral lang bes. Laser bilog nga 3. Tara bilog atras. Machuchok tayo dyan. Hindi naman pupush yung mga pangit yan eh. Bilog lang boy, huwag na mag-buy one best. Ba madali ka. Bilog lang boy. Si Depa! Siya. Harap na L1 boy. Harap L1 best. Harap L1. Harap tulak ka 3. Tulak na pa L1. Nicer pa. L1 boy. L1 pa. Nice one, crop. L1 pa. Dali ubusin yung mga archer sa baba. Dali, angat na L1 ha. Angat L1 boy. May nasundot sa mid. Angat L1. Pasok L1 yung mga namatay. Angat na best. Angat na. Dali masusundot kayo ng mga archer dyan. Angat na best. Patay ka dyan easy. Leon niya mid pag ganun, bes. Kaya katelwan boy ito, may makita mo dito sa box, ha? Dali. Elon pa, pasok pa. Wait lang muna, tang. Nakayuwa, ah. Gilang, pasok pa, boy. L2. O, tara, pitik kayo, miss, boy. Wala yun, imurad lang yan. Ayun o. Ayun, pag patay nyo. O, tara, baba. 3. Ito ang baba mid. Pasundo to, bay, pre, ah. Baba, low mid lang. Low mid lang, boy! Putang, ina, nagtatakbo na. Harapan nyo, angat tayo. 3, 2, angat nga. Nagtatakbuhan kayo. Pukin ang ina, meron sa likod. Angat, base, angat na. Wala may iwan dyan sa baba, maliligo na kayo. Angat, putang ina, nag-aatrasan kayo, boy, ah. Angat pa, linisin yung taso. Angat. Angat, boy. Wala dyan may iwan sa baba. Umangat kayo. Yan yung archer, pangatin nyo to. Yung banyo, tumatawid lang, oh. Ipa, pasok mo yung mga namatay. Atras kayo, gago. Harapan nyo, base. Bababa yun eh, pag sa mid eh. O, tara, pitik MS, boy. 4, 3, 2, baba nga 3 to, tara baba. Pag, tangin na, bubuntot to. Laser nga. Laser, bubuntot to na naman yan, boy. Bilisan nyo galaw, laser. Bilog lang. Harap ligod, base. Harap ligod. Wait lang, ah. Asa na? Ayun na, tulak mid. 3 to, tara, tulak mid. Balag mid. Cut nyo, ready, 1. Up, gay, cut nyo pa. Angat na, pwede na umangat boy. Angat na. Angat, base, angat. Yung hagdan si pahay nyo. Putang, ina mo, rampag ako. Base, gay, angat pa. Angat pa, boy, angat pa. Angat, base. Pasok mid lang yung mga namatay. Yung ace, oh. Gay pa, pasok mid, boy. Angat na, boy. Huwag tayo sa hagdan, dali. 8, 7, yung archer, ha. 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Pita mo na ba? Huwag nyo nang babayin, ha? Okay, pasok mid pa. Boy. O, tara, pitik kayo, Miss Gar. Pitik. Baba tayo, 3. 2, ang baba na ba? Angat nga. Ha? Ano yung banjo? Rakat 1. Linis nga. Ano yung sabi mo, banjo? Putang, ina mo. Sumunod. Tang, ina mo, chapi ka. Atar. Beso, apa tayo, bes? Atar. At par. Dali ako. Dahil pasok ka rin, meron pa. Box boy, tingnan nyo. Tingnan nyo sa pagpasok ka. Okay, pasok pa boy. Pa. O tara, pitik kayo, miss boy. Tagal mo pumasok niyan. Wait lang, ah. O tara baba, 3, 2, tara. Wag. Balik. Pa-miss nga, bes. Wag. Kala ko nasa L1. Dito lang. To. Phoenix, 8, 7, dito nga, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Pita mo laser, boy. Alex yung Phoenix yan, ha. Ipa. Boy, yung grind slip sa gitna, oh. Putang ina mo. Ipa, linis pa, boy. Linis pa. Walang bababa na hagdan pag nag-wave sila doon, ha. Linis pa, boy. Box lang, bes. Box lang. Gilang, box pa, boy.
Ayun na, harap arto nga kayo, boy. May mga sumusunod ah. Compress box. Pasok ka lang, Arlo yung mga namatay, Reso, aya. Okay, pasok R, boy. Saan na nag-clash, boy? Pasok R, pasok R pa. Pasok R pa. Nasa Wait L. lang kay Kesa. Okay, pasok Ano, R pa. 8. 7, 6, MH ka. 5, 4, gala, boy. 3, 2, ready, 1. Up, di tayo makagalaw, bes, ah. Sige pa, linis ka. Box lang, boy. Di nyo kailangan lumayo. Box lang. Box pa, boy, box pa. Linis pa, box, boy, linis pa. Huwag nyo nabulin yung Arto, boy. Masusundot tayo dyan. Dali, gagalaw na tayo. Bangon ngayon, mga namatay, boy. Lilipat tayo. Mid, ready, baba. 3, 2, baba, angat mid. Pasok mid yung mga namatay, boy. Angat mid, boy. Angatin nyo. Takin na, Nimrod lang. Toge, angat pa, boy. Pasok mid nga, dito tayo mag-RG. Dito tayo makagalaw doon. Pasok mid. Pasok mid, boy. Tapalagdan, ha? Okay na, pitik image, boy. Pitik. Ready. Dali, baba tayo. 3, 2, 1, baba na. Pail na. Palawaral. Lawaral lang, boy, ha? Lawaral. Wag. Laser na. Paling na laser, boy. Huwag nyo angatin, base. Di tayo pupush dyan. Pinipigil. Dali, masusundot kayo sa pet. Laser. Bilog lang, boy. Huwag nyo nakabulin yan, base. Ay na, HR ah. Harapan nyo, base. Harapan nyo. Sige, harapan nyo pa. Tulak nga, pail to nga, base. Lawaral to. Lawaral to lang, Ayun na. Hatapalan nyo ba, hatapalan yan. Sige, lawaral to lang, boy. Compress nga rito, reso nyo yung mga namatay kanina. Compress pa, pa-image ako dito, makro. Bes. Makro ko. Pitik image ba, angat tayo, low flat, ha? Kanan, boy, makro ko, 3 to, angat kayo na. Angat, tulak nyo na pail to, boy. Ready, tulak, 1. Up, tulak nyo, bes. May akihata na nga pala dyan. Pukin ang ina nyo, angat to. Sige pa, linis nyo pa, boy. Linis pa. Ayun yung ba na? Reso pa tayo ba L2 lang, Balik na kayo dito, L2, pre. Huwag nyo na yung labanan dyan yung nasa low flat, boy, para sumunod dito, Dali, reso pa tayo pa, ha? Tara, tulak na L1, 3 to, tulak na, boy. Gapang na level ang MH. Dali, tulak L1. Tulak, pasok L yung mga nasa labas. Na, ready, 1. Phoenix pa. Putang ina mo, namatay pa ako. Okay na. Pasok L, wait nga. Tangina, ililipat ko nga yung Discord sa speaker. Marami akong naririnig na ingay. Pasok lang L. Pasok L, boy. Pasok L, wait nga. Tapala. Pitik yung MH, boy. Harap lang. Pababayin natin yan, boy. Ready, makro ko. Dikit kayo, makro. Wait lang. 3, tara, baba na. Habol, boy. Habulin nyo, laser. Habulin nyo. Again, nasa una ni Ether nyan. Habulin nyo, boy. Sipahin nyo lang, max range lang. Again, nasa una ni Ether nyan, boy. Tumakbo yan, habulin nyo. Habulin nyo pa. Laser lang, boy. Laser, bilog na kayo. Marap kayo likod. Laser, bilog kayo lahat. Sakpo tayo. Gilaan pa lang yan, boy. Baka na, bes. Baka na, boy. Baka na. Tapa nga L ulit. Tapa L ulit, boy. Tapa L. 3 to, tara, pasok L. Okay, pasok L. Nagpamid yung mga yan. Diba? Tara, pitig MH, boy. Dali. Makro lang. Mapabahingan mo na, pre. Ready? Tara, 3, 2, 1, baba. Angat agad tayo, mid, ha? Kanan lahat, ha? Walang kakaliwa, boy. Wait nga. Sige, angat na. Nandiyan na kayo. Puta na, sorry. Angat na, boy. Angat na. Sorry, akin. Sige, angat pa. Angat pa, boy. Tangin na si may bobang archer party, boy. Sige, angat na. Sorry, akin, boy. Angat na. Angat pa, boy. Pasok mid lang yung mga namatay, ha? Putang, ino ko, patay din ako. Okay, si Yung Tate iba kasi umabol dun, Puta. Pasok mid lang, boy. Sige pa, pasok mid. Pasok mid, boy. Pasok mid, boy. Pasok sila, bes, ha? Bilahan nyo, boy. Pagkita mo na kayo, gago. Pagkita mo na sila, yung mga gumagalaw sa gilid-gilid, HR1. Up! Sige pa, boy. Yung mga gumagalaw, boy. Sa bandang entrance, guys, sumipa, boy. Ayun pa. Aray ko, putang ina mo. Negative na negative. Sige pa, pasok pa mid, boy. Yung mga archer party, nasa hagdan, boy, ha? Sige, pasok lang mid, bes. Bandang entrance, guys, lahat. Bandang entrance, guys. Pasok lang mid. Bandang entrance lang. Sige po, pasok pa sila. Bandang entrance pa, boy. Dali, bandang entrance pa, bes. Bandang entrance pa. Makro ko. Dito kayo, boy. Pagkapasok nyo, palagay nyo dyan, 1. Palagay nyo, boy. Kaliwat kanan. Lumalapit Pumasok pa, oh. Tutok nga, bilog, boy.
Ready, tabol na yung basta bilagawan. Pabe nga, pre. Ipapalagan nyo, bes. Yung malupiton ba sa macro ko, entrance boy. Bandang entrance, base. Ipapalag po. Palag ba ba entrance? Ratratin nyo lang dito. Dito tayo sa banda entrance, boy. Banda entrance ka. Ipa. Palag ba, bes. Pasok lang, mid, ha. Hello? Dito kayo, boy. Parang hindi kayo mga, dyan, mate dyan sa hagdan, boy. Dito pa, boy. Macro ka. Ipa, macro ko po. Pasok pa sila, ha. Ay pa, may mga alter na nakasundot, boy, ha. Ipalinis pa, bes. Linis, pasok mid lang. Kaya naglalabasan na. Mga walang batch, ha? Tayo. Bilog, walang bababa na hagdan, ha. Ito pa ba yung streaks, oh? Ito nga. Ipa. Putang ina ba? Bilog. Pasok mid. Kago dito. Ayaw niya mga yan, boy. Pasok mid, boy. Yung Banbes sa gitna nyo. Meron pa. Ito na tayo lahat. Pasok mid, boy. Okay, napitin nga yung Mishgar. O, tara, 3. Ito ang baba, Katar. Angat agad mo, boy. Maliligo na kayo dyan. Angat nyo na agad to. Angat. Ready, 1. Up, linisin nyo na to, bes. Linisin nyo, boy. Linisin nyo. Linis pa. Wala may iwan sa baba, boy. Mabubuntot tayo. Walang kalaban yon. Harap nga hagdan, boy. Wala, hindi sumunod. Compress box. Linis Pumasok pa. ka. Ayun pa yun, sure, oh. Baka mag-arto, boy, ha. Baka mag-arto, boy. Compress nga muna, box, base. Huwag nyo nang babayin yan. Ito, box muna, box. Harap hagdan, ready, 1. Hagdan na, boy. Hagdan na, boy. Hagdan. Hagdan pa. Pukin ang ina mo. Hagdan. Pasok lang ka rin mga namatay, magreso kayo, ha. Tapos hagdan din yun, kailangan baba dyan, base, eh. Baba kayo. Pasok, boy. Pasok. Box lang kayo. Wala mag-aarto. May mga sniper dyan, oh. Mamatay ka dyan. Okay, hagdan pa yung mga na, to. Pasok lang yung mga namatay, ha. Pasok, boy. Pasok. Pasok, Ayun bes. na, Phoenix, Itabol ha? nyo Hello, yung Phoenix, tara, D1. Palagan nyo, boy. Ipa. Putang ina Huwag mo nyo na yan. babayin, base. Huwag nyo na babayin. Tatagal tayo. Huwag kayo baba. Angat yan. Huwag kayo dyan sa gitna, boy. Putang ina mo. Akin. Paano mapol? Compress box. Compress na box. Hello? Tara, pitik nyo yun, boy. Ayaw dumikit, eh. Pitik nga. Base, wala akong board. Tara. Wala na sila kasama dyan. Tara, baba. 3 to. Tara, baba, mid, boy. Baba. Laser nga. Huwag kayo dumikit dyan. Ito na. Mid. Cut. Cut, boy. File. Cut nyo muna palawaral, ha. Ready, 1. Palawaral muna. Angat na, boy. Angat na, Gaya, angat. Box pa, makapal, oh. Makapal yung box, base. Makapal yung box. Gaya, makapal yung box, boy. Makapal. Gipa, box pa, boy. Lumubog na kayo ng box, boy. Mga archer sa gilid, ha. Gipa. Ora pagdan, boy. Pasok yung mga namatay. Boy, umangat na kayo. Huwag na kayo baba dyan, bes. Putang. Inang tagal mamatay niya, boy. Angat dito yan, eh. Dalawa lang yan kung tatakbo, angat, eh. Si XM nandun na. Nimrod ka siya. Paso, boy. Tangin na, Nimrods na yan. Yan ang raid team natin, boy. Nagsasalpak. May mapaparty yan, no? Ayun na, pasok, ha? Pumasok ka. 8, 7, Emish boy, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Itabol na, bes, ha? Itabol na. Itabol na, boy. Lumayan na dyan. Okay, palag pa. Malupitan, boy, oh. Ito, makro ko. Patay na. Kaya yung mga archer, boy, galing L to, ha? Utang, ina mo. Hindi bumabot yung blood. Pasok lang, L, boy. Bilisan nyo bumakot. Pasok, L. Pasok, L, boy. Dali po, pasok sila, ha? Pasok, L, lang. Dali, pasok L pa, boy. Pasok L. Pasok L pa, Yun boy. lang. Pasok L, bes. Wala siyang... Pasok L. Huwag nyo nabulin yung L to, boy. Patikitin nyo rito. Recover pa tayo. Pasok L pa. Hintay mo, bes. Reso. Ay, Diyos ko. Pasok L. Wait nga. Yung 1MP. Hindi ko narinig kanina, eh. Tara, pitik nga, MH, boy. Tara, baba. 3, 2, baba, mid, boy. Akatin nyo muna to, mid. Akatin nyo muna yung mid. Linisin nyo lang muna to. Kaya linisin nyo. Huwag nyo palarin yan. Kaya linis pa. Linis pa, boy. Linis pa. Kinakain ng ibang MP, eh. Tara, baba, lower. Lower na. Linis lower, boy. Papalo lower. Sabay-sabay tayo angat, ha. Lower, boy. Ready, 3, 2, angat na, boy. Sakat na, ready, 1. Up yung mga nasa bungad, boy. Nice one. Ganyan, sipahin yung bungad, boy. Kaya sipahin nyo pa. Angat. Pasok ka agad, baka agad, boy. Nimrods po. Pukin ng ina, may OT sila ron, oh. Putang ina. Box, boy. Ay, sara, 8, 7, 6, 5, 4, Click, oh. 3, 2, ready, 1. Apit mo lang, sir, boy. Gage, sir pa.
Dali, pasok ka. Harapagdan. Gago na combo pa yung boss wang ah. Harapagdan, bes ah. Alin? Di dumiretsa. Oh, compress boy, compress. O, tara, pitik image. Sante niya. Pitik image. Wait lang boy, ha. Paggalawin mo na natin ha. Ikakatulit natin boy, macro ko nga. Macro ko boy, angat na yan eh. O, tara, 3, 2, tulak, mid, low, mid boy. Cut nyo ulit, file yan o, hello. Gaya, cut nyo, gago. Gaya, palawaral boy, palawaral. Angat na yan, boy. Angat, file to na. Umahabol ng kills yung mga tango. Gaya pa, file to pa. O, tara, babalik tayo, mid, ha. 3, 2, tara, baba, mid, balik, ready 1. Ito makapalo. Putang, ina mo na, splash na. Angat, mid boy. Dali, pasok mid yung mga namatay. At na mid, ready 1. Sagasaan na lahat yan, pukin ang ina mga yan. Pasok mid boy, mga namatay. Dali, ba ako na kaya? Gapang na lang yung mga nareso sa daan. At mid, boy. At mid, compress nga, bilag boy. Pumasok. Tara, pitik image nga. At tara, baba. Wag. Wait lang, boy. Wait lang. Kanan nga kayo dito, macro. Macro, boy. Yung archer party sa likod nyo, ha. Gago, pag tinirahin yan, di kayo pwede magalit, boy. Sila lang pwede. O, tara, baba. 3. Wag. Huwag nyo sabayan, paunahin nyo na. Huwag nyo na sabayan, boy. Paunahin nyo na. Iyakin pa naman yan. Tara, baba. 3 to, tara, baba. Angat, R1, boy. Angat, boy. Yan nyo, may sarili. Angat na. Ready, 1. Up. Harap Arto, boy. Makapalar. Putang ina mo, nadali ako. Angat Arto, boy. Angat Arto. Kaya linis pa. Balik, box. Balik. May mga archer yung ace na sagda na. Yung stupa. Yan. Kaya pasok ka rin mga namatay. Leso puti, pasok ar. Huwag nyo na babayin base. Gago, tinuro ko lang nasa yung kalaban. Pasok ar lahat. Pasok ar. Pasok par base. Pasok Yung par. unang Huwag tayo sumasali maganda ng yung partner. reso, boy. Hintayin ko kayo. Bumakon na kayo agad. Okay, pasok ar. Titirahin yun, iyakin pa naman nun. Pitik image, boy. Tara baba, 3. Ito ang baba, mid boy. Akatin nyo ka, mid. Linisin nyo ka muna to para hindi tayo naliliguran. Okay, akatin nyo yung mid boy. Akatin nyo. Linisin nyo 1. Up. Linisin nyo pa. Okay, linis pa, bes. Linis pa. Hello, mid boy. Tara, 3 to. Tara baba, palawel nga. Palawel. Angat pag di naka-ready, ha. Kilawel pa. Angat na, boy. Sa L2 ata to. Di ko alam kung ita mo yan, ha. L2 muna. Balik ka, box, boy. Balik, box. Kaya balik, box. Yan yung sinasabi ko, kaya kailangan unahin itong mga compress box. MH ha. MH tayo, boy. Tara L2, 3 to tara L2. Nagliban na ata ito. Para 1 na yan, please. Ay, sa mid nag-clash, boy. Gaga. Baba mid pa, laser, boy. Laser mid. Laser mid na, boy. Huwag nyo na sipahin yan, gago. Yakin yan. Angat na mid, boy. Ito. Ikaw pala. Low mid nga. Par na. Kaya angatar, boy. Angatar. Angatar pa, boy. Angatar. Kipa, angatar, boy. Angatar pa. Pasok ka rin yung mga nasa labas. Taka na, kunat na kote ng Nimrod, ah. Tara, pitik emis agad, boy. Wala naman ata namatay. Dali, baba tayo. 3 to, tara, baba. Mid. Angat mid na, boy. Angat na mid, boy. Angat na mid. Ready, 1. Up. Kapasok lang ako siya. 6. 5. Phoenix mo na. 4. 3. 2. Ready, 1. Up. Ita mo na lahat, bes. Okay, ita mo lahat. Ang ina naman, ang dahil brawler sa tabi ko. Ako pa yung niraratrat. Pukin ang ina nyo. Pabola-bola lang. Linis pa, boy. Kaya linis pa. Angat pa, mid, boy. Linis pa. Compress na bilog. Pasok mid. Pasok mid pa, boy. Pasok mid, boy. Sali nyo. Tara, pitik image, gar. Tara baba. 3 to, tara baba pa. Laser nga, boy. Ito, cut nyo. Laser na. Laser na, boy. Ready, 1. Up, kaliwat ka ng bes, ha. Kipa. Utang ina naman. Mali ako na sinamahang grupo. Pisot ng kanan. Tulak nyo, boy. Tulak pa. Tulak, boy. Sa bilog, gago. Huwag kayo dyan. Maliligo na lang na archer dyan, gago. Patay na kayo dyan. Tamo, ayaw nyo pumasok ng bilog. Puta na distansya.
O, tara, angat mid boy. Tapak mid yung mga namatay. Angat na, angat na, angat. Tapak mid yung mga namatay. Pasok na nga. May kalaban dyan. Eh, sure, Balik gago. ako. Kaya palagan nyo base, kaya nyan. Pasok mid. Bilog lang tayo, ha. Wala mo nang bababahayaan nyo yung mga napalaban dun. Yun lang. Tutok likod oh. Gago, pangat na yung MP, boy. Dito na, dito na. Masaga sa akin dyan. Pasok mid pa, boy. Ah. Imuro daw si Burdek, gago. Piti yung MH, boy. Utang yung kapal nila. Bakal yan, gago, to party. Patay si Burdek, boy. Ready, one. Up. Tang ina Gago, mo. to party yun na. O, tapalagdan, bes. Tapal, makro. Saan yun, be? Tara, 3. Ito, baba, pile na. Ito muna, Phoenix Laser, man. Phoenix muna, Laser, boy. Laser, bilis, tago. Yan na, nalikuran na tayo. Putang ina, palagan nyo na lahat. Gagawa dyan, bes. Palagan nyo lahat, boy. Putang ina mo. Palagar, pukin ng ina. Pamalagay, smoke, tumuso ka dyan. Putang ina nyo. Alabas na yung alabas, boy. Tapak L nga. Tapak mid nga lahat, boy. Tapak mid. Putang ina, ipit tayo kaya buwaba eh. Tara, 3, tara, pasok mid, boy. Pasok mid. Dali, 8. 7. 6. 5. 4. MH ka. Linisin nyo muna itong mga to. MH ka, boy. May naka-plus 10 dyan, ah. Tayo nyo yung naka-plus 10, oh. Putang ina mo. Baba, 3, tara, baba na, parwan. Baba, linis, boy. Ready, 1. Linis, boy. Linis pa. Tang ina, nag-GSP. Parwan, boy. Parwan na rap, ah. Rap, parwan, base. Rap. Angat na, boy. Angat nyo na, arwan. Gagawin, ubus na nila. Angat. Box, boy. Lutan nyo itong box. Papasok ata. Ayun na, pumasok. 8. 7. Lutan nyo, boy. 6. 5. 4. 3. 2. Ready, 1. Pita mo lang iba dyan. Hindi sabay-sabay ang bes, ha. Sige pa, boy. Gagawin, mga gumagalaw na yun yung base. Yung mga gumagalaw. Yun lang, naubos pa yun ng mga archer, gar. Luy, linis, boy. Box nga. Putang ina, hindi na-cancel. Ipapalag pa box, boy. Sabi sa inyo, Paksi, pukin ng ina, may nakikipagsuntukan para ka sa agdat, boy. Takbo na, tapak midlat. Tara, 3 to, tara, pasok mid, boy. Pasok mid pa, boy. Bisa nyo gumalaw, bis. Tagal ni Ikis. Okay na, pitik yung image, gar. Pitik, boy. Tara, 3 to, tara, baba, lower. Lower, papala muna, lower, boy, ah. Papalower, boy. Tara, tulakan natin to. Wait lang, ha. Baka naman sipahin yung bunga, da. Ready, 3. Tuwa, nakat na, boy. Ready, 1. Ayaw makat na iba, bes, ah. Putang na, mauna ka, sordi ako. Angat, boy. Angat pa, boy. Ayaw matay. Kaya ayaw ako magpapush. Alam nyo na bakit, boy. Ay, tumulak nung iba. Di ba? Labas na. Putang ina, bumangon na kayo dyan. Okay lang, ina, mga takot na takot mabawasan nyo nalagaan yung MMR, ah. Okay na, tapak nga. Dito, wala kayong abangan dito. Tapak, boy. Putang ina niya. Tapak, boy. Dali, 3. Tuwa, pasok, bilis. And 8. 7. 6. 5. MH, boy. 4. 3. 2. Ready. 1. Pita mo lang lahat, boy, ah. Maraming Phoenix sa labas, oh. Unahin nyo muna yung box. Boy, pakiuna yung box, boy. Masusundot kayo na ito. Nagsisipasukan. Box nga muna yung lumaro. Reso patay agad. Okay, baka agad. Pasok agad ng R. Dali. Oh, parto na. 3 to, tara, parto. Phoenix, oh. Wala, nagsilabasan. Oh, compress box. Pasok lang yung mga namamatay, bes. Layo nun, ah. Putak, nasa Pumasok yung arating red yung party, ulo, ah. boy. Compress nga, pasok ka pa, boy. Atrapitik image, gar. Arto nga, 3 to, tara, Arto, 1. Linis ba yung Arto, linisin nyo, bes. Ipa, nag-miss, gago. Arto, box, oh. Tulak nyo, bes, tulak nyo. Tulak nyo pa, parto pa. O, babalik na Arwan na, 3. Balik na, bako na hindi marareso dyan. Tulak na, may HR dito, tulak pa Arwan. Arwan, baba na, putangin ang bilakas mo. O, Arwan lang. Pasok Arimano mo tayo, bay. Pasok Phoenix ah. Dali, 8. 7. 6. 5. 4, box nga. 3. 2, ready, 1. Pita mo na, bes. Sige pa, bay. Linis niya.
Oh, pasok R, compress box, pa-image na ako. O, trapit image boy, baba, midahin, 3, 2, 1, tulak na, tulak. Wag, tapal boy. Gipa, tapalan niyo agdan boy. Tapalin niyo pa agdan, kaya tapal pa. Putang, ina mo, kala ko magpapa-L1 sila. Gipa, palag na. Palag na, boy. Kakatsana natin, puta, sa lubong na pala. Bakal, tapakar tayo. Tapakar. Andiyan lang, magkaklase sila doon lahat, boy. Okay, tapakar, compress box, ha. Tapakar pa. Dali. Tapak, boy. O, tara. 3, 2, 1, pasok, boy. Dali, pitik kami siya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, box muna. 2, ready, 1. Box, boy. Itabol na, no. Ipalinisin nyo, boy. Tangina, sumasabay pa kayo, mga tanga kayo. Linis pa, boy. Linis pa. Linisin nyo, boy. May i5 sa gitna. Yung bagay yung gitna mo na, base. Para hindi kayo nakakancel. Rat-ratin nyo to. May sordi pang pound type dito yung SO. Ito ba yung makro ko? Okay, linis pa. Pasok lang ara. Tsaka nyo harapan ito mga malalayo, bay. Tsaka nyo harapan, bay. Harapan nyo pa, bes. Yung ba, no? Pasok ar, bay. Pasok ar. Wala mo na pipitik na image, bay, para subit-subit, ah. O, trapitik image, gar. Ready? 3, 2, 1, babamit, boy. Baba, babamit, boy. Diretso, ito, laser. Laser, linis agad, ah. Laser pa, boy. Kaya laser pa. Tulak nyo. Bilog pa, kabilang bilog pa, boy. Linisin nyo to. Dali, kabilang bilog pa. Maiwan kayo dyan sa... Oy, kabilang bilog, base. Gito, low flat, boy. Dali, makro. Pumindot yan ni Muradam po. Tarapan niya yung ligod, boy. Wait lang. O, tara ka L2, pitik niya image dito. L2 na, base. 3, 2, L2, 1. Up. Putang ina, naunahan nyo na. Muntik na, harap lang, boy. Makro ko lower L2 nga. Lower L2, base. Sige, yan yung ma-flash yun, kailangan. Lower L2, boy. Larap na, boy. Putang ina. Kasi anong ginagawa nyo dyan sa low flat? Putang ina. Lower L2 nga, eh. Pukin ang ina talaga. Nako po. Bako na ako, wala akong under dyan. Putang ina, bahala dyan. Bako na, boy. Tapak L. Gapa kayo pa L1, boy. Tapak L, di mga naman tayo bilis. Baba na kayo pa L1, boy. Pasok L nga, pasok L, boy. Ayun na, nakasalubong nyo yung siya. Dali. Pael pa. Lumipat. Namatay ni Murod. Namatay. L pa. Pasok L pa yung mga bago namatay, boy. Kilang. Tara. Dito na lahat. Pitik image, boy. Wait lang. Ito, L2. Tulak na pa L2, boy. Wala namatay na. Kaya pa L2 pa. Wala namatay, ha. Yung mga namatay ba ako na, boy. Hintayin nyo na lang kung saan ako magpapasok. Baba mid. L2, baba mid, boy. L2 mid. Baba. Paabal bilog lang. Isang ratsada lang to. Paabal pa. Angat art. Uy, putang. Inang sa iba sila nagwibis. Compress mo na rita. Trapitik image. Tinamabis na puta. Balik nga L2, boy. 3, tara, balik L2. Bilis. Balik. Paelwan na. Paelwan. Tulak L1 nandiyan. Nakatalikod dyan, ready 1. Up. Di ba nakatalikod? Nakita niya? Iba na kasi yung harap likod ngayon, bes, eh. Tulak nyo, boy. Tulak pa, gago. Putang ina mo, nilubog na kayo. Box nga lahat ng boy. Boy, sa box nga kayo pumalag. Dali. Box para sama-sama tayo. Ready 1. Up. Putang ina mo, ligtas mo yung sarili mo, bes. Okay na. Nakadalawa na. Pwede na mamatay. Bawi na. Kahit ng wave natin doon, putang ina. Tapak mid nga. Si Uno daw tanda, party mo. Tapak mid, boy. Tapak mid. Tara, 3 to, tara, pasok mid, boy. Pasok mid pa, boy. Pasok mid pa, boy. Tara, pitik image, gar. Harap agdan, ha. Harap, boy, wait lang, maipit tayo, boy. Ito, HR, 7, 6, 5, Phoenix sa'yo. 4, 3, Phoenix nga agdan, 1. Phoenix, boy, wala bababa, boy. Ayan na, makakat na kayo. Ready, bababa tayo. Linisin nyo muna, HR. 3 to, tara, baba na, boy. Ready, 1. Up, nag-away sila, pabarangay nyo. Tagay barangay best. Linis pa, palawarar to, ha. Ay, palawarar pala, sorry. Okay pa, arwa pa, linis pa. Linis pa, boy. Yung mga naman tayo, bako na agad. Ready, lawarar. Angat to tayo, base. Hello? Wag na, mid na nga tayo. Mga 3 to tarangat mid, boy. Pasok mid yung mga namatay. Mid. Pasok mid.
Patay, ina, iba nag-Starfall, iba nag-DOD. Na-cancel niya sana isang DOD boy, kaso may isa pa palang DOD. Patay yung Tyrell Gar. Tara, pitik MH boy. Wait lang. Gago, patay siya tomato. Wait lang boy, wait lang. Tara, 3 to, tara baba, Laurel. Laurel, pamaliguran tayo to, Laurel. Laurel boy, angat na boy, angat na. Angat na boy, angat na, L2. L2 na, ito, nagkaklas sila, already. 1, up. Get, tulak. Putang, makachamba. Tulak pa. Tulak pa, base. Putang, ina, naubos yung party ko. Boy, pumasok kayo ng box na L2. Pumasok kayo ng box. Linis pa, boy. Ito pa nga yung Regit pa nga. Yung ace Yung ace boy, titrade ko nga, putang ina mo, sinashockwipe mo, istanin kita. O, gago na istan. Tang ina, namatay pa rin ako, palagdamay. Diyan na yung Nimrod, gago, bana. Tang inang yan, bakit galing clashing yun, boy? Hindi nyo malinis na maayos. Tang ina. Tapakel. Tapakel. 3 ton tara, paso L. Kami matutulog na yun. Wala pa pasok pa siya. Okay. Di pa naman. Pitik MH. Pitik. Baba mid boy. 3. Kontra baba. Low mid nga. Low mid. Angat tayo mid. Low mid lang muna. Low mid boy. Low mid lang. Kakapasok lang na kasi boy. Dali. Kakaliwat kanan. 3. To nakat na bes. Nakat na ready. 1. Up. Kinakat pa. Linis boy. Linis pa boy. Ito Phoenix. 8. 7. 6. 5. 4. Tapalagdan. 3. 2, ready, agdan muna. Habang lumililis na Phoenix, tingin agdan boy. Tingin lawan. Pagdan boy, agdan. Putang ina mo. Tang ina, kalaban na everywhere boy. Palagan nyo pa, bes. Pagdan pa, pasok mid lang yung mga namatay Buti lumabas yung Phoenix, putang ina. Ito pa ba yung siligaw, putang ina mo, tinitrade ka lang, taka kayo. Na-stun. Kapres bilog na. Pasok mid boy. Wala akong mapatay dun. Bigay mo, ano mo, nasaksak mo nasi. Sumid, pasok mid pa base, Pindot Sino pumindot, boy? Iris. Tara, pitik MH, boy. Ready, 3, 2, 1, laser, boy. Tagos nyo, laser. Angatin natin ito, mabilis. Huwag kayo magpakat dyan, Okay, bilisan nyo. Huwag tang HR, kupal ba yun? Angat pa, kanan daan, kanan. Kanan. Gitna, boy, gitna. Gitna, boy, papaltas bilog, Gago, nandito na pala sila, Paltas bilog lang, balik nga, agdan nga, boy. Harapan natin likod. Yan yung sila dyan, boy. Bakra ko, papayamay star ita. Winave na nila, Tapalan nyo, boy, tapalan nyo. Hello, huwag yung akin sa agdan, bes, kaliwat kanan. Okay. Pitik Tao sa MH, likod, boy. yung Pag mga kumalaw ta, habulin natin yan, bes. Gilang. Phoenix, papusit sa inyo sa likod. Harapan nyo pa yung Phoenix, boy. Harapan nyo lang. Hindi yan tutulak, bes. Ako nakatingin ako sa agdan, boy. Harapan nyo lang yung Phoenix. Harapan nyo lang yung Phoenix, boy. Wala, reso patay. Patay na. Uy, gago, may raid team pa. Reso patay, boy. Makro ko. Nakakakalas na kayo, boy, Ayun na, Ara, pwede na. pwede naman. Pwede, boy. Nagangatan na, base. Nagangatan na. Yung mga tanga, pukin na nyo, mga sardinas. Reso patay, boy. Tang. Patay lahat ng mga kasama ko, boy. Yeah, may raid team pa. Pukin na liligtas ko na yung sarili ko. Bano matay? Potang ina mo, may si Barito. Tropa. Kaibigan. Best friend. Padaan. Potang ina, iniupa pa ako, Tapakil nga, bay. Tapakil lahat. Potang ina mo, nandito pa si Garp. Oy, Garp, dumaan ka na. Tang ina mo, hindi ko kayo papatayin. Five, Mag-isa lang ako. Tara, paso, Elboy. Dali. 8, 7, 6, MS ka. 5, 4, 3, 2, ready, 1. Pita mo lang boy, Putang ina mo, nandito si Lobby. Hindi ako makakat-face. Sin. Comboy mo, Sin. Nice one. Bola. Tangin, nakita mo yung Sin. Combo tayo, boy. Paso, aray ko. Anong paso, L? Paso, L lang. Portate, Paso, L, boy. Okay, pasok sila. 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, yung gumagalaw, ready 1. Up, yung gumagalaw muna, yung gumagalaw muna. Yung gumagalaw muna, bes. Yung gumagalaw muna. Yung gumagalaw, hindi sabay-sabay yan. Dali, yung gumagalaw pa, bay. Yung gumagalaw pa, bes. Kaya pa? Hello? Sa box Kaya muna, pa, sa box. Tangin, asin na wala ako ng lantas eh. Kaya box pa, bay. Box pa, wala mo na papasok, bay. Kaya palag lang, bay. Palag pa, tapak ka lang sa L, boy. Tapak pa, L. Kaya pasok nga, kaya pa. Pasok L. Pasok L, boy. Dito lang sa box, oh. Kaya pasok pa, boy. Pasok L. Kaya okay lang, niraratrat talaga tayo, bis. Oh, okay. Yun mo. Oh, labas na tayo. Ayan, Ah. Ah, tapak R. Tapak R, boy. Tapak R. Tapak R. 3, 2, pasok. Remis ka lahat. Dali, 8, 7, 6, 5, 4, 3, galaw-galaw na. 2, ready, 1. Up. Ipa, itabol na, boy. Itabol na. Huwag kayo dyan banda sa labas, boy. Maraming archer dyan, gago. Wala kayo, makinig kayo sa akin, boy. Ipa, ubos agad. Pasok ka agad. Address pa tayo, base. Putang ina nyo. Gago, naligaw kasi yung landas kanina, base. Si Depo. Putang ina mo, titrade kitang bobo, ah. Bihin Ayun na, mo nga baba yung na. ipit mo. Press box, boy. Pasok R. Pasok R pa, pre. Gusto na, gago pa ako na agad pag ganun. Pasok R pa, boy. Pitik MH Gar. Pitik. Baba mid, boy. 3, kontra baba. Papalo mid, boy. Angatin natin HR sa mid. Papal. Ito, patayin nyo to. Angat na, putang ina. Papalo mid ang pota. Tang ina talaga. Sira agad ang mga plano, eh, no? Putang inang yan. Ang hirap magplano sa inyo, boy. Putang ina, may one party doon nakabot, boy. Tapal nga, bes. Tapalagdan. Press. Pasok medyo mga namatay. May namatay baba. Pukin ang inang yan. Dali. O, tara, pitik MH, boy. Pitik na. Galaw na tayo. Ready, 3. Tom, baba. Pile. Pile, boy. Angat na agad, boy. Angat na, boy. Angat. Tangina, asa na yun? Ngaro, 38. 7. 6. 5. 4, 3, 2, ready, 1. Patay nyo ito, bes. Paano makapindot to mga to? Putang ina, kinuha na ng EOC, boy. Okay, pasok L pa yung mga namatay, boy. Asan yung 1 MP? O, tara, pitik MH, boy. Balik tayo, ha? 3, tara, baba na. Baba. Palawarar, bes. Palawarar. Boy. Angat nga, R. Parto na pa. Ito, ready, 1. Parto, bes. R2. Tangina, isang barangay yung latag nun, ha? At parto, eh. Tangina, isang pahay na, eh, no? Balik Arwan na, bes. Balik na Arwan, boy. Ang dami nakalibog pa. Compress box, boy. Pasok ka rin mo yung namatay. Baba, reso na lang yun. Dali, dikit agad, bes. Pumasok. No, 8, Nimrod. 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up. Gago, nagpawkik sa BSP. Tara, pitik MH, boy. Ready, 3, kontra baba, mid nga. Baba. Angatin nyo ato mid, boy. Linisin nyo. Linis pa. Ready, 1. Up. Harap nga likod agad. Paling. Baba, mid, boy. Dito, mid. Tara, angat tayo, lahat, 3. Ito, angat na, boy. Angat na, ready, 1. Hindi na ready to, bes. Patayin nyo na, angat na. Nagkaklasik sila sa gitna. Gipangat pa, boy. Putang ina mo, ako pa yung tinornado ng pangit na yun. Linis pa, box, boy. Pasok L yung mga namatay, ha. Pasok L, boy. Pasok L, boy. May mga ano pa rito, raid team. Pasok L. Tangina, Pumasok nagde-dep pa yung na Netflix. ako sa taas, boy. Papindutin yung Phoenix. Pumasok pa yung Ready, boy. Nakabawasan sila, nagbasagan sila rin. Nimrod, tangina mo. Okay, yaman sila ran. Pasok L, boy. Resin yung patayon. Dahil pa nakikita patayo. Yung kaya, oh. Pasok L pa. Pasok isa. Tara, pitik MH, boy. Baba mi da, 3, tara, baba na. Baba, palawar, bes. Papal mo na saglit, ha. Paano ka ready? Tara, angat na, boy. Angat na. Unahin nyo muna itong box, boy. Unahin nyo yung box. Putang, malas naman na ito, Phoenix, boy. Okay, linisin nyo na, boy. Ready, 1. Pita mo larap, Arto, ha. Arto pa. Putang, mamatay ako, boy. Napalaban. Okay, palag na, boy. Palag lang sa box, bes.
Sa box lang mamalag, sa box lang mamalag. Huwag na kayo magabal, maraming sniper dyan sa gilid-gilid. Oh. Okay, palag. Tapakar nga lahat. Ano oras ba, Windot? Patay. Was dead. Tapakar nga! Dali, 3, 2, paso R, boy. Paso R, dali, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, palagan nyo, bes. Itablo na kayo. Kipa, yung mga gumagalaw na nyo, boy, oh. Kipa. Kaya palag pa dyan, bes. Palag pa, boy. Kaya nasa box muna, bes. Linis pa. Linis pa, box. Pasok ka, reso pa tayo lang, ha. Huwag na kayo magabal ng Arto, boy. May mga sniper doon, ha. Pasok R, boy. Patay ni Marad. Tara, pitik MH gar. Pitik, boy. Baba, atirito, tara, baba. Baba, low mid, boy. Okay, baba, diretso L na, huwag nyo na bulin nyo na. Diretso L na, boy, diretso L. Angat na L, boy, nag-RG pa lang to, itabol na yan, ready. 1, up yung cancel, boy, harapan nyo, boys, yung first target. Okay, angatin nyo pa, boy. Angatin nyo pa, bes. Okay pa, box pa, boy, box pa. Box, baka agad namatay, tapak L. Baka agad, may mga sniper galing L to, ha. Okay pa, boy. Box lang. Pasok L, boy, pasok L. Pasok L, bes. Itik oh. Pasok L pa, boy. Tara, pitik MH gar. Tara, baba, boy. 3, tara, baba. Laser nga. Palaser nga tayo, bes. Palaser, boy. Angat taga Darto. Ito, si Manana po. Angat taga Darto, boy. Angat taga Darto. Huwag nyo nabulin yun, bes, ha. Angat lang Arto. Light speed lang dito. Dali. Sabay-sabay tayo. Baba R1, 3, 2, R1 na, boy. Kaliwat kanan, ha. Kaliwat kanan, pwesto, 1 MP na. Ready, 1. Up, ito na, boy, oh. Kipa, lubugin nyo, boy. Kaya palagay nyo box, boy. Box, base. Putang, ina mo, nadali pa. Nakaka-preach yung archer nila, boy. Lumubog kayo ng box. Dali, baka lagad mo tayo, tuwa pa kayo ng R. Dali, lumubog kayo ng box, boy. Nakaka-preach yung archer nila. Reso pa tayo, base. Kaya paso R, boy. Paso R, boy. Paso yun, R, boy. Hindi games, oh. Putang, ina mo. Paso R, boy. Paso R, ah. Hindi games, oh. Kala mo talaga makakapatay. Tara, pitik MH gar. Ginagawa ang bobo yung mga player dito po. Ay, naman. Wait lang, ah. Wait lang, boy. Wait lang, bes, ha. Wait lang. Tara, baba. 3 to, tara, baba. Palawaral na. Ayan yung mid, boy. May nag-aaway dyan. Angat na, L, boy. Angat na, nachuchu na tayo, ready, 1. Pangat na, boy. Nachuchu na tayo ng Marcy. Angat na, boy. Gay, wag tayo magtira back. Angat na, boy. Gay, angat pa. Wasak ka. Baka agad naman tayo. Pasok agad ng L, boy. Gay, baka naman tayo. Pasok agad, L, boy. Ano nung Marcy nakabang eh. Yun yung ano, ika-boss ni Papa Burns eh. Pasok L, boy. Pasok. Di pa makaka-ready yung mga yun. Hindi nila maririnig commander. Nagsasalita pa si Bernie dun. Pasok L-box nga. Rapitik MH, boy. Wait lang, ah. Boy, nagpapitik pa lang ako. Wait lang. Pabangunin nyo muna to Ipax, oh. Bago wala. Tang, ina kayo bumangon, oh. Uy, trial 2. 3 to trial 12, 2. L2, boy. L2. Baba mid. Ito, ready, 1. Up, nagsiset up yung mga tanga, gag. Yeah, Arto na. Harap pa, angat na, huwag na bumak. Putang, ina. Ba't tumatras kayo, base? Angat. Gago, makababuntot yan, oh. Gipa, Arto pa, tang, ina ng mga nauna, base, ah. Palag pa, boy. Arto lang, may marcher sa likod, oh. Phoenix, Arto, Phoenix. Putang, ina mo, guard. Arto pa, boy, Arto pa. Ba't bababa si R1 base? O, baon na. Compress kayo dyan. Gabang na kay R1, ha. Gapang na. Babalikan na kayo ng Phoenix yan, boy. Bilis. Tapa ka rin mga namatay. Pumasok na. O, tara, pasok na nga. 7. Dito bula ata yan. Yung HR, boy. Kaya pala ganyan. Ay, talaga umagat ng ano. Light speed. Compressor. O, tara, papitik ka MH, boy.
Ah, tara baba. 3 ton, tara baba. Lamid. Lamid, lamid, lamid. Lamid, boy. Lamid, lamid, lamid. Lamid. Angat mid, 3 ton, tara angat na. Nimrods. Angat pa, boy. Nimrods. Gago, nakawa niya alay natin, ah. Is pa, boy. Yan si Burodek, gago, minakroan sa Karagi. Mid, boy. Compress. Compress mid pa. Trapit kay Misgar. Ready? 3, 2, atra, baba na, boy. Pile 1. Pag wala dito, dun sa taas nagkakasya. Ito, habulin nyo to, 1. Up! Putang ina akin yan. Tang ina mo, just lang, bakit pa? L2 ba, boy? L2, L3 na. Sa taas na nagkaklasya yung mga gago. L3 pa. L3 pa, L3 pa, L3 pa. L3 ba, boy? Putang ina, baka madali pa. L3, 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 L3. L3 pa, LJS. LJS. LJS lang. LJS lang, LJS lang. 33. Yaya mo yan, di natin papatayin yan. Lang yan, alay natin yan, bes. Dep natin ba eh? Gusto mo, patayin natin sila, wag lang yung ati. Compress nga! Compress boy, papayamis siya. Atra, pitigayamis boy. Atra, pasok tayo, ready? 3, atra, pasok boy, kaliwat ka na, ready 1. Wag nyo patayin yung ati boy, ha? Wag nyo patayin yung ati, bes. Oy! Wag nyo patayin yung ati boy. Dito lang, gate lang, harap gate. Harap gate boy, wag nyo patayin yung ati. Oy, gago, wag nyo patayin, bes. Nanginginig na yung tuhod niyang gago. Ay, gago, harap gate, bes. Harap gate ba? Ito pa, puta. Harap gate ba? Gago, mapablast tayo. Compress nga. Compress. Pitik damage na boy. Pag may kalaban sa labas, ayan na. Kaliwat ka na boy, harap. Harap, ready, 1. Para ba niya boys, gago, sumubsub na. Taki na kahit tamis yan boy. Aray, putang ina mo, patay ako sa labas. Nakaltokan pa ako, bis. Tang ina. Tabak mid boy. Tang ina, nakaltokan pa ako, puta. 3 tantra, pasok mid, bes. Pasok mid. Pasok mid, dali, 8. 7. 6. 5. 4. 3. Baba nga, 3. Tantra, baba, palawarar. Palawarar. Par, bay. Par. Angat na, boy. Angatin nyo na. Op, balik, baba, may osi, boy. Baba na, pa-laser nga. Laser. Mababa yung time kayo na osi, laser pa. Laser, gago, nagpa-okay yun, ah. Laser, yung low flat na bilog. Dali, low flat na bilog, bay. Huwag nyo na kayo mag-arto, bay. Low flat na bilog lang. Nag-uuna niya, nakakit sila ron, bay. Gilang, ayayin sila magamulan. Pitik nga yung Gar. Papa L3 ako, ah. 3 to trap, L3. 37, Sai. Yellow flat, gitna na daan, wag na L3. Gitna. Gangat pa. Papal bilog, boy. Nakakat na sila. Okay, papal, boy. Makro, dikit. Makro, boy. Makro pa. Wala ba ibang wave dito? Press. 37 yan, ah. Wait lang, papapress yung MH, boy. Gilang, wait lang natin mga pangat, boy. Para pag di natin kinaya, may papatay na ati. Compress pa, boy, ha? Dali, compress pa. Ano oras na banda? 37. Trapitik na MH, Gar. Tutulang na tayo, bes. Kaliwat kanan lang, walang gigit na dyan. Ready, ha? 3, 2, 1, tulang na. Ready, 1. Tulak nyo, boy. Tulak nyo, bes. Tulak nyo. Sipahin nyo lang yung bungad. Nice one. Okay, lati. Ready, 1. Aking kalik. Putang ina mo. Harap gate. Si boy, ready, 1. Palag. Tang ina, may ipit talaga tayo. Palag pa, boy. Palag pa. Okay, dun. Palag pa, boy. Bawa na, bes. Bawa na. SP na kayo, boy. Tatakbo ba kayo? Putang inang Tatakbo kayo. yan. Tumapa kayo. Takbo kayo lang Sarap ko. papuntang L3. L3 pa Inang baba. ko, Tapa kayo lahat. Wesley. Dali, tapa kayo lahat, boy. Tapa kayo pa. Dali, 3, 2, 1, pasok kayo, boy. Pitik kayo may slot, ha. 8, 7, 6, 5, 4, box lang, ha. 3, 2, ready, 1. Box lang muna, boy. Linisin nyo lang muna yung box. Okay, box pa. Putang, ina mo, naka-double kill ako. Patay din, ah. Okay, box pa, boy. Linis box pa. Pasok kayo agad yung namatay, ah. Baka agad, boy. Linis box. Bis, putang ina, naubos pa kayo. Hello? Yun lang, ako pa ni Rezo. Pasok L, boy. Pasok L. Palagan nyo dyan, bis. Gago, manipis na lang to. Pasok L. Palag pa, boy. Ayun yun, ha? Hello? Pasok L pa, boy. Putang ina, ba tayo gumana ng ano ko? Shit. Parang naipit yung autopats ka. Wala nang papasok, boy. Tapak L lang. Wala nang papasok, tapak L lang. Ba't ganon?
Tapa L pa boy. Tapa L, tapa L, tapa L. Papasok, tapa L lang boy. Tapa L lang. Tapak pa, tapak pa. Di tayo Pakibilis, pipindot, baka agad SY. base. Tapa L pa boy. Tapa L pa. Tapa L pa, andito na lahat. Tapa L pa boy. Tapa L, 3. Kontra pasok L boy, pitik MH nga. Dali, dali, dali. 8, 7, 6, MH. 5, 4, galaw na. 3, 2, ready, 1. Up sa box muna, bes. Unahin nyo. Para yung mga sniper nila madali nyo makita. Okay, box pa, boy. Hello, wag mo na kayo lumabas kasi ng box, boy. Nasusundot kayo ng archer, oh. Tingnan nyo muna yung mga archer, boy. Okay, baka nag-atapa kayo yung mga namatay, bilis. O, pwede na pumasok na L. Baka nag-pasok L, boy. Tangina. Dali pa ako. Pasok L, pasok L, boy. Pasok L, pasok L, pasok L. Pasok L, pasok L pa. O, tara, pitig MH ka. O, pitig ka. O, resin nyo yung mga nandito. Pumasok Dali, sa'yo. angat, 3, 2, 1, tara, angat pa. L2 lang, boy. L2. Walang papasok ng box, boy. Makro ko lang. Hinto na. Harapan nyo to, L1, boy. Harapan nyo, bes. Harapan. Tara, balik tayo, L1, ha. 3. Balik na, boy. Ready, 1. Up, tulak nyo, bes. Wala na mga makasi, ano. Gaya, tulak nyo. Baka nagad namatay, boy. Pasok agad kayo, Nile. Boy, tulak pa, boy. Tulak. Makro ko, man. Up. Utang, ina mo naman. Tulak, bes. Ay, di ba lumabag? Tapakal kayo, mga namatay, boy. Tulak kayo pa, box. Dali. Pasok kayo lang. Okay, pasok L. Pasok L. Papasok din sila, ha. Dali, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Ita mo lang, boy. Okay, ita mo lang rin yung mga yan. Putang ina mo. Tangina. Wala na papasok. Palag lang, boy. Okay, palag pa. Titignan ko lagay nyo. Okay, bakasan nyo pa, boy. Tapakal lang, ha. Tapakal lang, Bus pa yata, bes. Gagong dami kasi gumagapang kanina, boy. Tapakal, baka na. Tapakal. Ay lang yan, inaali tayo nila, pinapauna nila tayo makit. Tapakal lang, bes. Tapal. Wala kasi yung scatter sa loob, eh. Ratratin nyo, bay. Tang inang yan. Tapakal, boy. Tapakal. Tapak pa, boy. Tapak, 3, ito, trapasok, boy. Pasok, dali pitig MH ka, 8, 7, line speed, boy. Pakikik lang, angat na tayo, ha. 3, 2, angat na, boy. Angat na. Angat na, boy. Pile 3. Tangina, nakatakbo na to. Ito, patay nyo to. L3 pa. Makapasok na sila ron, boy. L3 lang, boy. L3 lang. 39. L3 lang, boy. O, tara, angatin to, ha. 3. To, angatin nyo na, 1. Up, linisin nyo to. Baka makapatay pa yun, ha. Ipa. Linis pa. O, LGS lang, boy. LGS lang. Ano oras pumindot to? 39. Compress nga. Compress. Pitik kayo, Miss Gar. Pitik, boy. Pitik. Mas pubuntutan tayo ng ano, ha. Ina. Ayan yung Phoenix, boy. Papasok tayo. Ayan yung Phoenix. Ready, 3, 2, pasok, boy. Pasok. Ready, 1. Up, sipahin nyo bungad, bes. Bungad. Sipahin nyo, boy. Si Papa. Tara, kilote, boy. Tangina, napaka-basic. Kilote, ha. Dep, reso patay. Tara tayo sa lab, boy. Reso patay nga. Reso patay, wala lalabas, boy. Harap lang. Ay, putang ina mo. Nadali pa ako ng Phoenix. Ang puta. May CD ka dyan, bro. Ay, putang inang yan. May Wala. CD ka dyan? Wala. Ah. Pasalamat kayo. Walang Ay, CD out. Nimrod na lang, Reso oh. patay, boy. Reso patay. Dito tayo sa loob. Reso patay, bes. Reso patay. Reso nyo to, yung Fuck, ano, kurang OT pa. ng Nemrod. Papindot mo na, Sai. Magre-reso yata sila tupa. Alis kayo dyan, boy. Kaliwat kanan lang. Kaya reso nyo patay, bes. Ay, na-HR best, ha. Harap lang, ha. Pitik kayo, Miss Gar. Harap lang. Kaliwat kanan, boy. Alis na dyan sa gitna. Alis na. Alis na sa gitna, boy. Kaliwat kanan na, bes. Kaga, mababasag tayo dito, bes, ha. Harap lang, boy. Harap lang, bes. Harap lang. Harap. Reso patay, boy, ha. Huwag niyo patayin. Ready ba, 1? Parap, bes. Harap, boy. Gago, marap kayo ng gate, Gar. Harap pa, ano. Putang, ina mo yung nasa kanan, boy. Na tornado, boy. Putang. Gaya, palag na lang. Bukasan nyo, paiwan nyo, you. Gaya, palag pa, boy. 48. Baka na. Diyan na, Phoenix, boy. Baka na. 48. Gaya, baka. Tapak nga na, L. Dala ka CD, bro, isa. Tapa L. Wala ang gold. Pahinga ang gold. Sige, wag na. Kailangan. Tapa L, boy. Tapa L pa. 3. To, paso L, boy. Paso L pa, bes. Joy, ikaw pipitik niya.
O, tara, pitigay miss boy. 48 yun ah. Dali, 3, 2, L3 na, L3 na ba? L3 na, L3 na, L3 na. L3 na, L3 na, L3 na, L3 na, bes. Peljes tayo ah. Peljes. 48 to, gago ah. LJS, papa lang ah. Pasok na nga boy, pasok na, linisin nyo na ito. Linis boy, linis pa. L3. Putang ina mo, inaharang tayo ng OC. Yun lang. Napindot ba yun? Oo, napindot yun. Kiloti, pasok nga ready, pasok. Ayun na. Okay, kiloti pa. Harap gate, boy. Harap. Tangina, napindot pa yun. Ba't tayo winave nun? Pasok ay boy. Pasok ay reso patay. Ay, Nimrod, oh. Yan yun na yan sa Nimrod. Yeah, yan nyo boy. Blocker natin yan. 40, huwag nyo patayin boy. Harap sa gate. Kaliot ka ng bes. Papatay natin yung 50 boy. Dali, blocker natin yan boy. Ayan nyo boy. Harap lang gate. Tara, pitigay miss gar. Harap lang bes. Harapan nyo. Ready, 1. Harapan nyo boy. Papatay natin 59 yung Nimrod boy. Dali, Pumasok si blocker Jeff, natin Jeff harap boy, boy, 1. Tanginang laro to. Harapan nyo bes. Harapan boy. Harap pa. Gagawas din. Pinatay nyo. Kupal. Tara, harap pa boy. Harap pa. Compris kit na boy. Harapan nyo boy. Pitigemis tayo. Harap, ready, 1. Labas na boy. Labas na. Nice G. Gago, nahagip. Ayun na. Gago, may blocker tayo sa loob. May butang yun. Nice G na boy. Ayun na, L3, R3 boy. R3. Dali, makapal to boy. R3, kaliwa. Ito, babay niya, parwan boy. Dali, ito po, putang ina, nagipaglaban sila Banjo. Yung ban, putang ina mo, mababawasan pa yung MM Marco Bis. Naharwan boy. Ayun na. Nice G boy. Plus MMR naman ako. Ayan.